आज आमच्याकडे विविध कॉलेजीतले पदाधिकारी, डेंपे कॉलेजीचो एक्स जनरल सेक्रेटरी यश, GMC कॉलेजीतलो प्रेसिडेंट, डेंपो कॉलेजीतलो GS जगत वेर्लेकर, वेदांत पवार, यश जोशी आणि बाकीचे विविध कॉलेजीतले भुरगे येल्ले आसा। हे दाखोवपाक की कॉलेजी भितर खूबशी झगडी चालू असता, आमच्या कॉलेजी भितर आमच्या एकामेकाची रायवलरी असता। मात जेन्ना आमी ऑन ग्राउंड येता तेन्ना आमकां सगळ्यांक एकूच लागता, आमची मातृभूमी भारत। आमी आमच्या भितर कितले रायवलरी आसतली, आमच्या भितर कितली झगडी आसतली, कितें कशें आसतलें, मात आमी भारताक सपोर्ट करता तेन्ना आमी एक आसतले। हेच आमी आमचे जे फ्युचर लिडर्स आसा तेंच्या कडल्यान एक्सपेक्ट करता की इंटरनली आमचे कितले कितेंय वायट आसूं, इंटरनॅशनली आमकां लोक पळयतना एज इंडियन्स पळयता आणि आमी इंटरनॅशनली एक जावन फक्त देशाच्या हितान आमी कितें तें विचार करपाक जाय आनी देशाच्या हितान डिसिजन्स घेवपाक जाय। टेररिजम अटॅक जाला तो कश्मीर जाला, पूण आमी हांगा सगळे आयज कित्याक जमले ते? तर म्हाका दिसता जेन्ना एक फॅमिलीन झगडी जाता तेन्ना तो फूल फॅमिलीक किंवा आख्या घरान इम्पॅक्ट पडटा। तशेंच आमकां सगळ्यांक दिसता की आमची इंडिया कंट्री आसा ते एक घर, सो कश्मीर सुद्दां एक तो घरांतलोच पार्ट जावन आसा। सो थंयूय झगडी जाली की त्या घरान इम्पॅक्ट पडटा, म्हणून ते सगळ्या घरांतल्या लोकांक म्हणजे कंट्रींतल्या लोकांक जागे जावपाची गरज आसा। तशेंच आमी फाल्यांचो फ्युचर आनी म्हाका दिसता आयज हांगा यूथ सगळो जमला तो फुडें असले अटॅक जावपाचे, समज आमी सगळे एक्टीव असल्या आपुणूच कमी जातलो। त्याच प्रमाणे आमकां गव्हर्मेंटाचेर पूर्ण विश्वास आसा की तिंकां न्याय मेळटलो आनी ज्या पद्दतीन सगळो म्हटल्यार बाकीच्योय पार्टी आसा त्यो सगळ्यो एकत्रीत जाला तितून आमकां आनिकूय निश्चित विश्वास मेवळा। त्याच प्रमाणे आमचे पेरंट्स किंवा आमी जेन्ना ते काम करता, जेन्ना आमी शिकता तेन्ना आमकां एक स्ट्रेस रिलीफ मेळपाक लागून आमी खंयूय हॉलिडे प्लॅन करता आनी प्लेस अशी पळयता की खंय बरो पीस आसतलो तसो। आनी जेन्ना आमी खंयूय अशें भोंवपाक वयता तेन्ना असो आमी चिंतूंक सुद्दां शकना की आमच्या फुडल्यान आमच्या फॅमिली मेंबर्साक मारले गेले वयतले। ते म्हाका दिसता इमॅजीन करपाक गेल्यारूच आमच्या दोळ्यान दुकां येता। ज्या फॅमिली कडेन अशें घडलां तेंचेर आतां कितें म्हटल्यार ते कितें फेस करता आसतले ते तेंकांच खबर आसतले। तेंच्या खातीर सगळ्यांक जागे जावपाची गरज आसा। समज आमी एकत्र सगळे एक्टीव रावले आनी वांगडा येवन सगळे निश्चित हे केलो जाल्यार म्हाका दिसता अशे अटॅक आपुणूच खंय तरी कमी जातले। आनी म्हाका दिसता मार्चा पयलीं तेंकां सगळ्यांक तेंचो धर्म विचारलेलो गेलो। तशेंच आमी आयज काल सगळे जेन्ना आमचो हिंदू धर्म फुडें येता तेन्ना आमी धर्म फुडें दवरचो सोडून कास्ट फुडें काडटा। ते खंय तरी कास्ट बेज आसा ते कमी करून आमचो हिंदू धर्म आमी फुडें दवरतलो अशी आशा दवरता।